नमस्कार। आमने आज मात्य 3 पर्व पढ़ा। मात्य 3 अध्याय जदि पाई मैं पढ़ुची। तेरह पदरु सेतेबेले जीशु जोहनक द्वारा बाप्तिजित हेबा निमंते गालिलीर जर्दन को आसिले, किंतु जोहन ताहांकु निवारण करने को चेष्टा करी कहिले, आपणक द्वारा बाप्तिजित हेबा मोर प्रयोजन, आउ आपण मो निकट को आसुअछंती। मात्र जीशु ताहांकु उत्तर देले, एबे सम्मत हुओ, एही प्रकार समस्त धार्मिकता साधन करने आमक उपयुक्त। सेतिरे से ताहांक कथारे सम्मत हेले। जीशु बाप्तिजित हेबा क्षणे जलर उठी आसिले, आउ देख आकाश उन्मुक्त है। पुणी से ईश्वर आत्मा को कपत परी अवतरण करी आपणा उपरे आसीबा देखिले। आउ देख आकाशरु एही बाणी हला, ए आंबर प्रिय पुत्र, यांकठारे आमर परम संतोष। मोर बैकग्राउंड साउंड सुबा जाउची? ओके। तो आज आम टिके बाप्तिस्म विषय शुणा। तो आम कौन पे बाप्तिस्म नौचु, आउ जीशु कौन पे बाप्तिस्म नबार थिला, जीशुंकर बाप्तिस्मर रहस्य कौन थिला, जीशुंकर बाप्तिस्म नबार आवश्यकता कौन रही अछि, जीशुंकर बाप्तिस्म द्वारा मोर कौन लाभ होई, ए विषय आम अल्प चिंता करा। तो मनुष्य कौन पे जल बाप्तिस्म निए, जदि 11 पद आपड़ देखिए, से 3 पदर 11 पदर लिखाई से बाप्तिजक जोहन कहते, मो सीना तुम मानक मन परिवर्तन निमंते जल बाप्तिस्म देउछि। तो मनुष्य मानक बाप्तिस्म कौन पे दिया जाए, आ मनुष्य माने बाप्तिस्म कौन पे नियंती, मन परिवर्तन निमंते। तो मन परिवर्तन काहाकु दरकार, मन परिवर्तन आवश्यक कहार रही अछि, जेपरी वैदर माने डाक्तर आवश्यकता कहार रही अछि, असुस्थ लोकर जी कि जर होइछि, असुस्थतार अछि, पीड़ितर अछि, ताहांकर आवश्यकता रही डाक्तर, हाँ कि ना, से लोकर डाक्तर आवश्यकता रही। सेमती मन परिवर्तन निमंते बाप्तिस्म जल कहार आवश्यकता रही। जो मनुष्य माँ को गर्भर माँ को पेटर पाप द्वारा जन्म जे कि पापी होई जन्म ग्रहण करि अछंती, से माने ही मन परिवर्तन निमंते पानी रे बा जल रे बाप्तिस्म नियंती। किंतु जीशु पापी नथिले, जीशु केबे मध्य पापर मंजी द्वारा जन्म ही नथिले। जीशु पवित्र थिले, पवित्र आत्मा को द्वारा जन्म हेले कन्या मरियम को गर्भ, आम समस्ते जानिछु। तो जीशु पवित्र थिले, आउ मन परिवर्तन आवश्यकता नथिला। जीशुंकर मन परिवर्तन आवश्यकता नहीं। यदि मन परिवर्तन आवश्यकता नहीं, ताहले कौन पे जल रे बाप्तिस्म नेले?
तो ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥିଲି ଏ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଏ ଜଗତର ଏ ଦୁନିଆର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବି ନାହିଁ? ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ନେବା ଦରକାର। ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ସେ ସମୟରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଉଥିଲି। ତ ସେଇଠି 2-3 ଜଣ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନିଶା ହେଇକି ଥିଲା, ମଦ ପିଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ନୂଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆଉ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ନୂଆରେ? ନାହିଁ। କିଏ ତ କହିଲା ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା, କିଏ କହିଲା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତି କହିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ନିଶ୍ଚୟତା ପାଇଲେ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନ ପାଇଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଚିହ୍ନ? ଆଉ ଯିଏ ପୁରା ନିଶା ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଡୁବ ନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିହ୍ନ। ଯେମିତି ସୌରାରେ କହିବେ ଆନାମା, ଚିହ୍ନ। ଆଉ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ପାଇଛି। ବୋଲେ ଆପଣ ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଶା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଓ ସେଇଟା, ଚିହ୍ନ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଚିହ୍ନ ଯଦି ପାଇଛ, ତମେ ଯେମିତି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ନେବେ। ଏମିତି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ କହିଲା କି, ହଁ ଆମ ଏରିଆରେ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ମଦ ପିଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ମୁଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ମରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ତ ଅଜାଣତାରେ ମରିଗଲେ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଚିହ୍ନ ପାଇଛ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୁଲ। ଯୀଶୁ କେବେ ବି ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ପାଇଲ, ମନଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚ। ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା? ମନଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି? ଏମିତି କହିଲେ ମୋତେ। ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଉଠିକି ଧୀରେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ ସତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ କି? ବାକ୍ୟ ତ ସରିନାହିଁ, ବସନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କେ ବସିଲେ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ସତରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସ୍କୁଲର ସ୍ପେଲିଂସ୍ ଅଛି। SKUL एटा भी स्कूल हम SKUL स्कूल हम ना किंतु स्कूल रो स्पेलिंग प्रकृत रे कौन SCHOOL एटा होची स्कूल रो स्पेलिंग। ओडा प्रकृत स्पेलिंग S ना C के ना सीटा सत जदि केटा स्कूल पर लगुच किंतु ता प्रकृत ना सेमती लोक मान हृदय आम चिन्ह पाइलु आम मरिया पूर्व स्वीकार कले स्वर्ग को जीवु एमती केबे मत जीशु कही ना एमती केबे मत जीशुकर शिक्षा नुहे एटा मनुष्य मानकर शिक्षा। जीशु कौन कहते देखा चलते जोन 8 पर्व 24 पद 24 तेणु तुम्भे माने जे आपना आपना पापरे मरिब मु तुम मानू यह कहली कारण मुझे सही व्यक्ति या तुम माने विश्वास न कले आपण आपण पापरे मरिब। जीशु कौन कहते मुझे सही व्यक्ति माने किए जे कि पाप को शेष करे जे कि पाप क्षमा करती जे कि उद्धार काम करती जार कार्य कि अनंत दिन पर्यंत जार काम द्वारा अनंत काल पर्यंत सिद्ध करा जाई थाए आमे कले किछि दिन पर्यंत जदि जीशु आम पाई करिवे चिरकाल पाई तांकर कार्य होछि सेमिति तांकर कार्य होछि सेमिति। तो ए जगह जीशु कहउछंती कोन बोली तुम्भे माने आपना आपना पापरे मरिब एमती लिखाई जो मान हृदय एबे पर्यंत पाप रही अच्छी वर्तमान अच्छी हृदय पाप किंतु से माने बाप्तिस्म नहीं चिन्ह को पाई चर्च को जाऊँ दान दौरान गीत गाँव आराधना करुँच प्रार्थना करुँच उपवास करुँच सब करुँच किंतु हृदय कौन अच्छी पाप अच्छी कौन पाई पाप अच्छी जीशु होउछंती सही व्यक्ति बोली से माने विश्वास करना सेति में तांकर हृदय पाप अच्छे ए विषय जीशु कहते मुझे से व्यक्ति या जब तुम माने विश्वास न कर आपना आपना पाप रे मरिब लिखाई। जीशु होउछंती सही व्यक्ति उद्धारकर्ता जीशु मोर उद्धारकर्ता। तो आपण केमती विश्वास करुछंती केमती उद्धारितर कार्य साधित होइछि से विषय शुणिकी जीशु को विश्वास करेंगे। एबे देखो गवर्नमेंट को लोक माने विश्वास करुछंती हाँ कि ना सरकार को विश्वास करुछंती कौन पाए सरकार तरफ बहुत गुड़े सुविधा अच्छे जमती कि आधार कार्ड पेंशन मत दि जाऊँगी हाँ कि ना पेंशन कार्ड अच्छी रेशन कार्ड अच्छी हाँ इंदिरा आवास अच्छी आउ पाठ हाँ पढ़ार योग्यता अनुजाई क्वालिफिकेशन अनुजाई जी जी पाठ पढ़ा से पाठ पढ़ी अनुजाई चाकरी हाँ जमती सरकार आमको किणा बिकार सुविधा हाट बजार ए सबू सुविधा हाँ करेन्टर सुविधा टीवी रो सुविधा एमती बहुत गुड़े लाभ सरकार आमको दौची से आम सरकार को विश्वास करुँ। तो जीशु को उद्धारकर्ता भावे आपण केमती विश्वास करेंगे जीशु को द्वारा आपणकर कौन लाभ होती ए विषय जदि आप पाइबे ना
केमती आपण हृदय हृदयंगम करें केमती जीशु को विश्वास करें मु केमती जीशु को विश्वास कली आउ जीशु को द्वारा मोर कौन लाभ होती ए विषय मु आपण मानक कहवाई चाहूँगी। आज जोटा आम पढ़िलु जीशु गालिलु जर्दन नदी को आसुचंती कौन पाए जर्दन नदी हूँ मृत्युर नदी। तो जिहुदी माने जर्दन नदी भितर निजर समाधि खोली से माने से भितर समाधि दौले मला लोक तो से माने मरिया पूर्व निजर समाधि खोली सेमती जीशुंकर मरण पूर्व आरमातिया बोली जड़े लोक थिला तार समाधि को सी देला आउ से समाधि जीशुंकर समाधि दिगला से निगला क्रूसरू तल को ओल्ले आउ आरमातिया जोसेफ जी कि तार समाधि थिला सी आगुरु खोलिकी प्रस्तुत करी रखी से ही समाधि रे जीशु को समाधि दिगला। तो जर्दन नदी अच्छी मृत्युर नदी। तो जर्दन नदी रे जड़े बाप्तिजिक जोहन सी मन परिवर्तन निमंते लोक मानू मनुष्य मानू जो माने पाप द्वारा जन्म होती से मानू बाप्तिस्म दौले से समय रे ईश्वर पुत्र जी जीशु ख्रीस्ट मेढ़ा बा ईश्वर मेष शावक हुई जर्दन नदी को आसिले जोहन निकटरे। वर्तमान जीशु ईश्वर मेष शावक हुई जर्दन नदी रे बाप्तिस्म नवाई आसते। जीशु पापी हुई आसी नथिले मेष शावक हुई आसी। मेष शावक हुई आसबार कारण कौन जदि आम मैंने लेवीय पुस्तक को देखा लेवीय पुस्तक जदि जड़े साधारण लोक ईश्वर जहाँ आज्ञा दे अछंती से आज्ञा न करने निमंते जदि अजणतार साधारण लोक दोष कला दोष करी पाप कला ताकू जेबे ज्ञात करा जाए माने कुहाजिब तू एमती कलु से तू पापी हेलु आउ पापर वेतन मृत्यु से लोक कौन कर निखुंत माने पवित्र माई छेड़ी अंडा छेड़ी ना माई छेड़ी हाँ माई छेड़ी जोटा कि चिन्ह नथिबो जतरे छेड़ी चरैबा को जाउथिबो पत्थर नले गछ कि नले खुंट नले जे कोनोसी माध्यम रे मध्य घसी जाइथिबो चिन्ह हबो बोले प्रभु सेटा नेबे ना सेटा पवित्र हबो ना सेटा निकुंत हबो ना आउ जोटा कि चिन्ह टिके भी नथिबो सेई माई छेड़ी को सीए नब समागम तंबू निकटरे जाजक पाखु समागम तंबू माने एबे जेमती कि मंडली अच्छी चर्च घर अच्छी से समय रे मरुभूमि रे तंबू द्वारा तैयारी थिबा से घरटा होची समागम तंबू बोली कुआ जाए आउ सेठी जने जाजक थिबे। तो ए साधारण लोक कौन करिवो जदि ये पवित्र छेड़ी माई छेड़ी न बने ताले ये मले नरक जीव ये न मरिया कौन करिवो पवित्र माई छेड़ी धरिकी जीव आउ समागम तंबू निकटरे आउ जाजक देखिबो चिन्ह होइछि कि किछि आघात होइछि कि जदि किछि आघात होई ना चिन्ह ना ताले से बलि देवा पाई भल उपयुक्त। तो जाजक चेकिंग कला परे कौन कहूँ जी कि पाप कला ताकू कहूँ ए लोक एबे तोर पाखरे पाप अच्छी तोर पाखरे जो पाप अच्छी ए पाप को एबे छेड़ी ऊपर आसवा दरकार केमती आज्ञा ओ तमर दुईटा हाथ नहीं छेलीर मुंडरे
ପବିତ୍ର ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ମାନେ ରଖ, ହସ୍ତାନ୍ତର କର। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପାପ କଲା, ଯିଏ ପାପୀ, ଏ ପବିତ୍ର ଛେଳି ଉପରେ ବା ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ହାତ ରଖିଲା, ନିର୍ଭର କଲା, ସେ ସମୟରେ ଲୋକର ପାପ ଛେଳି ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏ ଲୋକର ପାପ ଛେଳି ଉପରକୁ ଗଲା। ସେ ଛେଳିକୁ କଟା ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ବଳି ଦିଆହେଲା। ତା ରକ୍ତ ସେଠି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ସିଂହ ଉପରେ ସେଠି ଲଗା ହେଲା। ବଳକା ରକ୍ତ ଓମ ବଡ଼େ ଢଳାଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କାମ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ସେ ଫେରିକି ଗଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନର ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା? ବର୍ଷକର। ମନେ କର, ଗତ ବର୍ଷ ସେ ପାପ କଲା, ଆଜି କ୍ଷମା ହେଲା। କାଲି ଯଦି ପାପ କରିବ, ସେ ପାପ ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ଏ ଦିନରେ, ଆର ବର୍ଷ 2027 ଏ ଆଜିକା ଦିନରେ ତାର ପାପ କ୍ଷମାର ବଳି ଦିଆହେବ। ଆଜି ଦିଆହେଲା 2026ର, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଲିକି ପାପ କରିବ 2027ର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦିଆହେବ ସେଟା। ଯଦି ସେତି ଭିତରେ ସେ ମରିଯିବ, ନରକ ଯିବ। ତ ଏ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ମୁଁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ପଠେଇଲେ। ଯା, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପବିତ୍ରର କାମ ମୁଁ କଲେ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି କ'ଣ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଶାବକ ହୋଇକି ଆସିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ହୋଇକି ଆସିଲେ, ମେଷ ଶାବକ ହୋଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ତ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ 4 ପର୍ବର 27ରୁ 31 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେବୀୟ 27 ପର୍ବର 4 ପର୍ବର 27ରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ। ତ ଏ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ନିଖୁନ୍ଦ ଛାଗି ବା ପବିତ୍ର ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ହାତ ରଖାଯାଏ, ପାପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ, ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ ଛେଳି ଉପରେ ବା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ଉପରେ ବା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ପାପୀ କିଏ ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ପାପ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପାପ ଛେଳି ବା ମେଣ୍ଢା ଉପରକୁ ଗଲା। ଏବେ ସେ ପବିତ୍ର ଛେଳି ୟାର ପାପ ବୋହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଛେଳି ବା ପବିତ୍ର ମେଣ୍ଢା ପାଖରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଏବେ ଏ ଛେଳି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବଳି ଦିଆଗଲା। ସେମିତି ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ସ୍ୱରୂପେ ବି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତମେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତମେ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ କି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ରାଜି ହୁଅ, ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ତମେ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ, ସେ ସମୟରେ ଜଗତର ସବୁ ପାପ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
तो एपरी जिते कहते से समय जोहन राजी होती। तो जोहन किए जदि जोहन 1 पर्वर 6-7 आप देखिए जोहन किए से लिखाई आउ माथियो 11 जोहन किए लिखाई आ मार्करे लिखाई किंतु मु सबू कहबी ना जोहन 1 पर्वर 6 आ 7 पदरे एमती लिखा जाए कौन ईश्वर निकटरू प्रेरित जड़े व्यक्ति उपस्थित हेले ताहांक नाम जोहन 7 पद से जेपरी ज्योति विषय साक्ष्य दियंती ताहांक कथार समस्ते विश्वास करती एथिपाई सी साक्ष्य देवा निमंते आसिले। 8 पद सी ज्योति नथिले किंतु ज्योति विषय साक्ष्य देवा निमंते आसिले एपरी लिखा जाए। तो ज्योति विषय साक्ष्य देवा निमंते किए आसिचंती जोहन केउठारु आसचंती ईश्वर निकटरू स्वर्गरु जोहन को पठागला ज्योति विषय साक्ष्य देवा निमंते। जीशु कहले जोहन 8 पर्वर 12 पदरे मु जगतर ज्योति। तो जोहन क्या विषय साक्ष्य देवा निमंते आसिले स्वर्गरु जीशु विषय एबे जोहन राजी होछंती जीशु मुंड उपरे हाथ रखी निर्भर करी बाप्तिस्म जेतले देले जगतर सब पाप जीशु उपर को गला जगतर सब पाप जीशु उपर स्थानांतरित हैला। जीशु एपरी आंभ मानक निमंते पाप स्वरूप हेले। 2 कोरिन्थियो 5 पर्वर 21 पदर लिखाई से विषय आम निमंते पाप स्वरूप कले लिखाई। जीशु एपरी आम निमंते पापी हेले तापरे जीशु को विचार करने निमंते पिलात एरोद पाखरे घोषाड़ी ठेली नेले विचार कले करड़ारे मारिले आउ क्रूस उपर को टंगे देले चढ़ागले जेतरे बाप्तिजिक जोहन जीशु को बाप्तिस्म देले जेतरे बाप्तिजिक जोहन जीशु को मुंड उपर हस्त निर्भर कले माने जीशु को मुंड उपर जेतरे हाथ रखिले रखिकी एमती बाप्तिस्म देले से समय जगतर पाप सब जीशु उपर गला। एबे जीशु पापी हेले बाइबल कौन कहूँ पापर वेतन मृत्यु से जीशु क्रूसरे मृत्यु होगा दरकार। कौन पे क्रूसरे मृत्यु हम जेतु एवरी 9 पर्वर 22 पदर लिखाई रक्त झरिले ही पाप क्षमा हेब रक्त पात बिना पाप मोचन हेब नाही। से जीशु क्रूस उपर रक्त झरेले आउ पापर क्षमा कले। से जीशु जेतरे बाप्तिस्म नेले तार आर दिन जोहन जीशु को देखुचंती आउ कहउचंती एई देख ईश्वर को मेष शावक जोहन 1 पर्वर 29 पद देखंतु सेठी लिखाई जोहन 1 पर्वर 29 पद तय आर दिन से जीशु को निज पाखक आसुवा देखी कहले एई देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती। तो जीशु एवं क्रूस उपरे आ जगतर पाप बहीकी नौचंती कालबरी क्रूस उपर। भाई बहन मु ए जगतरे जन्म हली पाप द्वारा मु जन्म हली जगतरे से मोर पाप भी ए जगतरे थिला किंतु जोन 1 पर्वर 29 पद देखंतु जे कि स्वर्गरु आसीची जे कि स्वर्गरु प्रेरित होईची जे कि साक्ष्य देवा निमंते पठेले परमेश्वर का विषय रे जीशु को विषय रे ज्योति विषय रे आउ जेतेले जीशु जगतर पाप बही नहीं जाती सी देखी आउ साक्ष्य दौची ताला से साक्ष्य है जोन 1 पर्वर 29 पद से कहते देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती मु जगत जन्म होती मोर पाप मत जगत थिला किंतु वर्तमान ए वाक्य देखो 29 पद तय आर दिन से जीशु को निज पाखक आसदेवा देखी कहले यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती जगत मु जन्म हली मोर पाप भी थिला किंतु कौन भी लिखाई
ଜଗତର ପାପ ଯୀଶୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଗତରେ ମୋର ବି ଥିଲି, ମୋର ପାପ ବି ଥିଲା, ମୋର ପାପ ବି ଯୀଶୁ ନେଲେ। ହେଲେ ମୋର ପାପ ଯଦି ଯୀଶୁ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପାପ ଅଛି କି? ଜଗତରେ ପାପ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ବୋହିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଜଗତରେ ପାପ ଅଛି କି? ଆପଣ ଜୋନ୍ 1 ପର୍ବର 29 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେବେ ମନରେ। ଜୋନ୍ 1:29ରେ ଜଗତର ପାପ ଯୀଶୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଜଗତର ପାପ ଜଗତରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଜଗତର ପାପ ଯୀଶୁ ବୋହିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶେଷ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ଜୋନ୍ 19 ପର୍ବର 30 ପଦ, ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କଲା ପରେ, ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୀଶୁ ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଝରେଇକି। ତ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସମାପ୍ତ ହେଲା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମର ଜଗତର ପାପ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନେଲେ, ଆଉ ରକ୍ତ ଝରେଇକି ଆମ ପାପକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର କଲେ। କେତେ ଦୂର କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିए। ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ, ଗୀତ ସଂହିତା 103 12 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 103:12। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବେ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବେ, ପୂର୍ବକୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେ ଦୂର ଆମଠାରୁ ଆମର ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଯଦି ଭେଟିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଭେଟିଲି, କିନ୍ତୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଘର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭେଟି ପାରିବେ। ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବ, ଆଉ ମୋର ପଛରେ ପଶ୍ଚିମ। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ ହେବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଭେଟି ପାରିବି କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ପାପ ଆମଠାରୁ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁ କେତେ ଦୂର କଲେ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେତିକି ଦୂର ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ କରାଯାଇଛି, ନିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି। କିଏ ନେଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପକୁ ଦୂର କଲେ। ମୋର ପାପ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ
କ'ଣ ହେଇଛୁ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଶେଷ କରିବା। କଲସୀୟ ପୁସ୍ତକ କାଢ଼ନ୍ତୁ। କଲସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ। କଲସୀୟ 1 ପର୍ବ କଲସୀୟ 1 ପର୍ବର 13 ପଦ। କଲସୀୟ 1:13 ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପଦ, ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁଞ୍ଚା ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ମାନେ ପାପରୁ, ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଏ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ବା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। 14 ପଦରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବା ଏମିତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେମାନେ ମୁକ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପଦ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁ ବଚନ, ଏକ ବଚନ ନାହିଁ। ସେ ତମକୁ ବୋଲେ, ସେ ମୋତେ ବୋଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁ ବଚନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା, ପାପ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ମୋର ପ୍ରେମ ମାନେ ମୋର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କାମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୌତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି, ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧାର କରି ମାନେ କରିବେ ନା କରିସାରିଛନ୍ତି? କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବର ବେଶରେ ଆସିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବର ବେଶରେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ବର ବେଶରେ ଆସିନଥିବା ଲୋକ ବାଗଦାନ କରିବ କି ଆମକୁ? ନାଇଁ ନା, ବର ବେଶରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ଆମକୁ ବାଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ କହୁଛ? କେମିତି କହିଲା? ବର ବେଶ ପିନ୍ଧିକି
विवाह वस्त्र पिंधिकी हाँ कि ना बर बेसर पिंधिकी आउ कहले क्या बर बर बेस पिंधि नथिबा कन्या को कहले कि जो कन्या की हाँ सॉरी कन्या बेसरे कन्यार वस्त्र जे पिंधि विवाह वस्त्र जो कन्या पिंधि से कन्या को ही ए बर बेसरे पिंधि ए लोक बा युवक हाँ ए बर ताकू वाग्दान कला मु तुमको बाहाबा चाहूँगी जेतले हाँ मु भी राजी स्वामी भाव ग्रहण करी जेतले स्वामी भाव ग्रहण कले से समय से कन्या आ कन्या ही रहा ना से बर आ बर ही रहा ना तांकर किसी भी परिवर्तन है ना किंतु ना परिवर्तन है हृदय परिवर्तन है जेतले ए कन्या हाँ मो इच्छा को बाहबी से समय तांकर वस्त्र सेमती अच्छी से जगार ही ठिया किंतु प्रतिज्ञा दिया निया है इच्छा कि बाहाबू हाँ बाहाबी ताले वर्तमान कन्या ठारू तांकर स्त्री है बर ठारू स्वामी तांकर स्वामी है तेरे स्वामी भाव ग्रहण कला वर्तमान स्वामीर घर तार घर है स्वामीर चूल्हा तार चूल्हा है स्वामीर गाँ तार गाँ है हाँ कि नहीं स्वामीर मन तार मन है केते बेले है जेतले से स्वामी भाव ग्रहण कर जेतले आपण ग्रहण करिसंती तो जीशुंकर बाप्तिस्म द्वारा मोर पाप जीशुंक ऊपर गला जीशु एहीपरि भाव पापी हेले तापर जीशुंक विचार कले जीशुंक मुहर छेप पकेले मारिले आ क्रूस ऊपर को चढ़ेले आ जीशु कौन कहले समाप्त है तार अर्थ पापर क्षमतार उद्धार कली अंधकार क्षमतार उद्धार कली समाप्त है माने मुक्त कली पाप क्षमा देली पवित्र कली आ मोर राज्य मध्य को स्थानांतरित हो सारी जो जीशु को आपण एपरी भाव विश्वास करेंगे जीशुंकर मन आपणकर मन जीशुंकर पवित्रता आपणकर पवित्रता जीशुंकर धार्मिकता आपणकर धार्मिकता जीशुंकर राज्य आपणकर राज्य से कौटी कौन लिखाई आउ थे पढ़ी मु 13 पद से आंभ मानक अंधकार क्षमतार उद्धार करी आपणा प्रेम पात्र पुत्र राज्य मध्य को स्थानांतर करी अछंती वर्तमान आपण को जगार अछंती जीशुंकर राज्य मध्य अछंती किंतु एपरि सुसमाचार न शुणिकी आपण मो पापी कष्ट पाउथिले ए बाइबल धरिकी मु चर्च को जाउथिले एमती किंतु चर्च जीवा पूर्व पापी चर्च फेरला परे पापी प्रार्थना पूर्व पापी प्रार्थना परे पापी डुबन पूर्व बातिस्म पूर्व पापी बातिस्म परे पापी एमती मु बंची थी किंतु जेतले सत्य सुसमाचार ए परिताण सुसमाचार मु शुणिले प्रभु अनुग्रह कले से समय मो हृदय भितर समाधान ओ जीशु द्वारा एपरि मु लाभ पाई से मुझे जीशु विश्वास करुँच गवर्नमेंट द्वारा लाभ पाऊँ आम गवर्नमेंट जदि पास करिवो नाही हाट बजार करि पारिबो नाही बंद ताले आमको हाँ सामग्री मिलिबो कि वस्त्र मिलिबो कि चाउल मिलिबो कि सौदापत्र मिलिबो कि आमको लुण मिलिबो कि एबे गैस बैंक केमती हैरान होचंती हाँ कि ना तो सरकार गवर्नमेंट ठारू आमको एपरि लाभ अनेक क्वालिफिकेशन अनुजाई योग्यता पाठर योग्यता अनुजाई चाकरी हाँ कि नहीं बहुत गुड़े सुविधा इंदिरा आवास हाँ पेंशन सुविधा चाउल एमती बहुत गुड़े लाभ सरकार आमको दौर पाऊँ से सरकार को विश्वास करुँच जीशु को द्वारा मु कौन लाभ होती से विषय मुझे आज आपको कहली और जीशु द्वारा मु कौन होती पूर्व पश्चिम जी दूर से दूर मो ठारू मोर अपराध मोर पाप
ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋହନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଯୋହନ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋହନ 1:29। ହେଲେ ଯୋହନ କିଏ? ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଏମିତି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ଯୋହନ 1:6-7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯୋହନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଅରିଜିନାଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଭେଟିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି। ଜଗତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ଜଗତରେ ମୋର ପାପ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲା ପରେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋହନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯୋହନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୋର ପାପ ବି ଜଗତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଜଗତର ପାପ ଯୀଶୁ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋର ପାପ ବି ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଶେଷ କଥା ଗଲେ କ'ଣ? ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜଗତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୋର ପାପ ଯୀଶୁ ନେଲେ। ଜଗତର ପାପ ଯୀଶୁ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତର ପାପ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଜଗତ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବୁଝାଏ। ମାନବ ଜଗତର ପାପ, ମାନବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଜଗତରେ ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତ ଯୋହନ ତମେ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ପାପ ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଜଗତରେ କ'ଣ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, କ'ଣ ସାଧନ ହେବ, କ'ଣ ପୁରା ହେବ? ଧାର୍ମିକତା। ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ, ଧାର୍ମିକତା ପୂରଣ କଲେ। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 3:15 ପଦ। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ, ତେଲୁଗୁ, ସୌରା, ବଙ୍ଗାଳୀ ବାଇବେଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୂରଣ କରିବା, ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଗତରେ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଜଗତରେ ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ଏତିକି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ପାପ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର ସେତିକି ଦୂର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମେ କରିଅଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲ ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ, କ୍ଷମତାରୁ, ମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, କ୍ଷମା କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲ, ସେ ଜାଗାକୁ ନେଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ,
आम एरियार लोक मध्यरु जदि कौनसी व्यक्ति असुस्थता पीड़ित अछंती अभावग्रस्त होइक अछंती प्रभु तुम एबे जाओ से स्पर्श कर अभाव को पूर्ण कर आउ से सुस्थता दियो आउ ए वाक्य को मध्य से शुणा जेपरि आम स्वर्ग राज्य मध्य बहु संख्यार परिपूर्ण यही आम प्रवेश करूँ से तुम आम अनुग्रह दियो जी शुणुंट प्रभु आज हृदय तुम्हें तुम वाक्य को स्थापित कल से तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देउछ आउ से जेपरि जगत द्वारा जछा न जाती जेपरि दिन को दिन वाक्य द्वारा बलवान हे नुआ नुआ हृदय पाइबे नुआ नुआ शक्ति पाइबे से तुम अनुग्रह कर समस्त विषय तुम हस्तर समर्पण कर प्रार्थना शुणुच धन्यवाद दे प्रार्थना जीशु के नाम मांगिले आमीन धन्यवाद आप मैंने जॉइन कर बहुत बहुत धन्यवाद आउ ए गॉस्पेल जीबीएम परिवार तरफ आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आ धन्यवाद मत जनाऊँगी आसंता काली पुनर्बार आमने भेट हवा आ निज निजर जत्न नियंतु आमेन एतिकिरे आज जूम आमे शेष करवा।